বুজিলোঁ So much. বাইক বনাইছে মানে হয় হৈ যাব নাই হ'বলৈ আছে আৰু অলপ ছোট মোটো কাম খানে ভালদৰে বনাই দিবে হয় হয় ভালদৰে বনাই দিব আপুনি ইমান আশা কৰিছে হয় হয় তাৰ লগা বিশ্বাসটো নাহাৰে ভালদৰে বনাই দিবি হয় হয় ভালদৰে বনাই দিব So at last your bike is mended, brother. At last he has come after 21 days. Unfortunately, he was sick. Yeah. That was what he was telling But me. he was not informing us. Yeah, Mobile always switched off. So that is not very nice. yeah, that is the problem. I have Janitang also took a lot of trouble. Janitang from Marapani. Yes. Anyway, it's good that he came at last. এইটো আপুনি কাও বিয়া হ'লে এইটো ফোনটো কৰিব লাগে মানে ন হয় হয় আৰু ফোন কৰিব লাগে এইটো আছে কথাটো